So guys, oh, nadubo ko guys oh. Tapos gaulan pod. Kanang kusog na kuan guys, ulan ang guys, gaulan ba tapos adobo. Tapos lamian na parisag cook ba. Bugnaw kayo. Oh, ha? Adobo. Oh, hapit na maluto na guys oh. Oh, adobong baboy. Kita guys. Paano ito nagsabaw-sabaw gamay ba para lami? Ha? Okay. Adobong baboy guys, tapos gaulan pa jud. Sakit ulan dire. Nag-ana ron yung kasan ng lugar, di rin kumutugan. Na ako sa Bisaya ron. Do may Bisaya, Cebu o dire. Wala. So guys, dire na po to ba? Hapit na maluto. Adobo. Salamat guys.